बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 26 मई 2020 और दिन है जी मंगल का। आप देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। नाजरीन, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। सबसे पहली और अहम हेडलाइन है, लॉकडाउन के बाइस लाखों अफराद घर में ईद मनाने पर मजबूर। दूसरी अहम हेडलाइन है, मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर जद्दा में 15 रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया गया। नाजरीन, तीसरी अहम हेडलाइन है, ड्रोन के जरिए दोस्त की वालदा को ईद का तोहफा। चौथी अहम और आखिरी हेडलाइन है, शहजादी हिंद बिन अब्दुर्रहमान आलमी समाजी जिम्मेदारी की सफीर मुंतखब। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि अभी तक अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। लॉकडाउन के बायस लाखों अफराद घर में ईद मनाने पर मजबूर। रवां साल कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन में ईद उल फितर की तमाम तकरीबात और रौनकें मानद पड़ गई। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में बसने वाले लाखों पाकिस्तानी और दीगर कम्युनिटी के ने वबाई मर्ज के बाइस ईद के दिनों में मुकम्मल लॉकडाउन पर यह त्यौहार घर में रहते हुए मुख्तलिफ इनफरादी सरगर्मियों में गुजारा। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के बाद 2020 की ईद उल फितर ख़ास तौर पर याद रखी जाएगी, जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के फैलाव से बचने के लिए रवायात को तोड़ना पड़ा और तकरीबात मनसूख करना पड़ी। ईद उल फितर का पहला दिन मसाजिद और मैदानों में ईद की नमाज के लिए सुबह के बड़े इज्तिमात के बगैर गुजर गया। मुआशरती दूरी की वजह से पार्टियां और दीगर फैमिली फंक्शंस जो आम तौर पर ईद की खुशियों का खासा होते हैं वो भी नहीं हो सके। वबाई अमराज फैलने के बाद से आलमी सतह पर हवाई सफ़र मुअत्तल है। इससे सऊदी अरब में मुकीम तारकीन वतन मुतासिर हुए हैं, जो अपने प्यारों के साथ इस अहम मौका को मनाने के लिए आम तौर पर अपने आबाई ममालिक का रुख करते हैं। रियाद में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड AEC के साथ काम करने वाले फाइनेंस प्रोफेशनल रफ़ी अख्तर ने कहा कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के बाद ईद उल फितर का त्यौहार भी वबाई मर्ज की वजह से लॉकडाउन के दौरान आया है, जो वक्तन इंतहाई तकलीफ देह है। उन्होंने मजीद बताया कि मुझ जैसे लोगों के लिए ईद को अपने खानदान से दूर मनाना दिल हिला देने वाला एक तजुर्बा है। अख्तर ने कहा कि उन्होंने कभी खानदान और दोस्तों के बगैर और सबसे बढ़कर अपने आबाई वतन से दूर ईद मनाने का सोचा भी नहीं था। 24 घंटे के लॉकडाउन की वजह से महदूद हो जाने के बाइस सब कुछ छोड़ना पड़ा है। बहुत से दूसरे लोगों की तरह रफ़ी अख्तर ने भी ईद के मौके पर अपना वक्त गुजारने का बेहतरीन जरिया खाना पकाने के तरीके आजमा कर गुजारा। उन्होंने मजीद बताया कि मैंने सवैयाँ या वर्मिसेली, एक रवायती हिंदुस्तानी मीठा और हिंदुस्तानी मसाला जात से भरपूर बिरयानी तैयार करके अपनी महारत को आजमाने की कोशिश की और ख़ास त्यौहार में मसरूफ़ रहा। उन्होंने मज़ीद बताया कि ईद का एहसास दिलाने के लिए अपनी रहाइश को खूब सजाया और मिजाज को खुशगवार रखने की कोशिश की। इसके साथ साथ मैंने अपना ज़्यादातर वक्त अपने ख़ानदान और दोस्तों से वीडियो लिंक ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए गुफ्तगू करते हुए किया। अल्लाह ने चाहा तो ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। इस वबाई मर्ज पर काबू पाने के लिए सऊदी हुकूमत ने बहुत से इकदाम कर रखे हैं और वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए ये इकदाम अहम हैं। चलते हैं दूसरी अहम खबर की तरफ। मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर जद्दा में 15 रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने सफाई के नाकिस इंतजामात, रेस्टोरेंट के अंदर जानवर ज़बह करने और दीगर मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर 15 रेस्टोरेंट्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। सबिक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपलिटी के सेक्रेटरी इंजीनियर मोहम्मद इब्राहिम अल ज़हरानी ने बताया कि बंद किए जाने वाले रेस्टोरेंट्स में बाज़ ज़वाबित की पाबंदी नहीं कर रहे थे, बाज़ का लाइसेंस ख़त्म था, जबकि बाज़ ऐसे भी थे जिनके मुलाजमीन के पास सेहत कार्ड नहीं था। रेस्टोरेंट्स के किचन में जानवर ज़बह करना मना है। इस ज़ाब्ते का तमाम रेस्टोरेंट को इल्म है। खिलाफ वर्जी करने वाले मुतअद्दिद रेस्टोरेंट से 50 बकरे ज़ब्त कर लिए गए। उन्होंने मज़ीद बताया कि ईद के मौके पर शहरी और गैर मुल्की गोश्त और मुर्गी से बनी मुतअद्दिद मकामी डिशेस शौक से खाते हैं। यही वजह है कि म्यूनसिपलिटी की तफ्तीशी टीमों ने दौरों की तादाद बढ़ा दी है। तफ्तीशी टीमें एक तरफ रहायशियों को फराहम किए जाने वाले खाने पीने की अशिया के मियार का जायज़ा ले रही है, दूसरी तरफ तयशुदा ज़वाबित, मियार और सफाई के अलावा कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए
دی جانے والی ہدایات کی پابندی کی نگرانی بھی کر رہی ہے۔ الزہرانی نے مزید بتایا کہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بھی چاہیے کہ جہاں کہیں خلاف ورزی دیکھیں تو فوری طور پر میونسپلٹی سے رابطہ کریں۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنی تیسری اور اہم خبر کی طرف۔ ڈرون کے ذریعے دوست کی والدہ کو عید کا تحفہ۔ سعودی عرب میں ایک نوجوان نے ڈرون کے ذریعے دوست کی والدہ کو عید کا تحفہ بھیجا ہے۔ سعودی نوجوان سعید الزہرانی کا کہنا ہے کہ موجودہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظتی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام آپریشن انجام دیے۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق الزہرانی نے بتایا کہ سعودی عرب میں ڈرون کے ذریعے تحفے کی ترسیل کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ سعید الزہرانی کا کہنا تھا کہ وزارت صحت اور وزارت مواصلات مقامی نوجوانوں کی سرپرستی کرے اور کورونا کی وبا سے بچاؤ کے لیے اس طریقے کو رائج کرنے میں حصہ لے تو کافی بہتر ہوگا۔ سعودی نوجوان نے مزید بتایا کہ اس نے طائف کی ترسیل کے لیے ڈرون کے استعمال کا پہلا تجربہ کیا تھا، بعد ازاں اپنے دوست کو یہ سہولت فراہم کی۔ ڈرون کے ذریعے ادویات، طبی سازوسامان اور بنیادی اشیاء آسانی سے بھیجی جا سکتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تحفے کی ترسیل میں جو ڈرون استعمال کیا ہے وہ اس کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، البتہ ٹیکنالوجی میں کچھ ترمیم اور اضافہ کیا گیا ہے۔ ڈرون اڑانے کے لائسنس کے حوالے سے زہرانی نے بتایا کہ محکمہ شہری ہوابازی سے اس کا لائسنس حاصل کیا ہوا ہے۔ ڈرون 3 سے 7 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ الزہرانی کو سوشل میڈیا پر سعودی صارفین سراہ رہے ہیں اور اس کے تجربے کو بڑے پیمانے پر نافذ کرنے کا مطالبہ بھی کرنے لگ گئے ہیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی چوتھی اور اہم خبر کی طرف کہ شہزادی ہند بن عبد الرحمن عالمی سماجی ذمہ داری کی سفیر منتخب۔ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی عالمی معاہدے کے ایک رکن علاقائی نیٹ ورک برائے سماجی ذمہ داری CSR نے سعودی عرب کی شہزادی ہند بن عبد الرحمن آل سعود کو عالمی سماجی ذمہ داری کی سفیر منتخب کر لیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں کمیونٹی کی خدمات میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا اہم کردار ادا کرنے پر اعتراف کرتے ہوئے شہزادی ہند بن عبد الرحمن کو یہ اعزاز دیا گیا ہے۔ اپنی اس تقرری پر تبصرہ کرتے ہوئے شہزادی ہند نے کہا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے سے متعلق اپنی اہم ذمہ داریاں نبھانے پر مجھے سفیر کے طور پر منتخب کیا گیا ہے، جس پر مجھے فخر ہے۔ واضح رہے کہ 25 مارچ 2020 کو علاقائی نیٹ ورک برائے سماجی ذمہ داری CSR نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس سے نپٹنے کے لیے بین الاقوامی رد عمل کی حمایت کرتے ہوئے ایک مہم کا آغاز کیا تھا۔ یہ مہم 25 جون 2020 تک جاری رہے گی۔ شہزادی ہند نے بتایا کہ سعودی وزارت صحت کی جانب سے شروع کی گئی آگاہی مہم ہم سب ذمہ دار ہیں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مہم میں ایسا کردار ادا کریں جو عام لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے معاشرے پر مثبت اثر ڈال سکے۔ شہزادی ہند بن عبد الرحمن نے سماجی خدمات کے لیے ذاتی طور پر حصہ لیتے ہوئے ریاض کے کنگ فیصل ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کے مریضوں کے لیے ادویات فراہم کی۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے اہم اور خاص خبریں، ان کی تفصیل۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے میری سب سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی رہتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔